रे देइची जिए मते बुदारे देइची हे जिए मते ओयो रे देइची जिए मते बुदारे देइची राति नाई दिन नाई पागल मु तो पाई तू सेई झियो मांडू मोर हे मते पागल पागल करिची ठिकिरी तोर हे मते पागल पागल करिची ठिकिरी तोर किरे सांग किए से टोकी का ठिकिरी देखी तू पागल हो जाइचु अरे पपु आ बस बस अरे आउ को टोकी मो मांडू मो पूजा ताले खेल चलुची बेले बेले आपे हाँ हाँ खेल न कले कौन हम मांडू अच्छी जिते बेले टिके खेल करने को पड़िबो ना। अच्छा कहलु सांग आमर कौन ए टोकी भाभी छतरा गीत ए घंटी हलैबा ए सब रे हम जीवन पळैबा आमे सला जीवन किछि करि परिबानी कौन दिने नाई बेले नाई गमा पुनै रे माई माई आबे आज तो पार्टी रे तो मन रे उडा का आबे जते बेले पैकेट रो सब पैसा सर जाए ना आ बापा को पैसा मांगिले बापा ठेंगा देखे दे सेते बेले सब सेमती ही मन को आस जाए। अच्छा अच्छा सांग मु कोन भाबुथली कि चल आमे किछि गोटे बिजनेस करिया मिसी की कौन बिजनेस अरे बाळ आमे आवरी बिजनेस को एंगल रे तते देखा जाउछ कहलु एई तो बाळ तू किछि न बुझी कि न जानि कि सीधा मजाक उडौछु आ एति बे मु तते किछि कहउनी हां ठीक अछि। अच्छा कहलु आमे कोन बिजनेस करिया कोन भाबिछु तू आबे नाई सेमती किछि भाबिनी किंतु मो मुंडू गोटे आइडिया डे आसिला तू जदी मजा न उडौ कहि अरे नाई नाई मजा उडे इन क तू तो जानिछु एबे हम देश रे को भलिया परिस्थिति चलछि कोठी गैस जमारो मिलुनी कोठी गैस अधिक रेट रे मिलुची एई समय रे जदी आमे घसी व्यापार करते ताहेले केमिति होंता तू बाळा सकाळ सकाळ गंजेई मारी कि आइछु बे आबे घसी किए किनिबो गां रे परा समस्त के घरे घसी आबे ना ना गां रे बिकिया कथा मु कहउनी आमे गां रु नै कि शहर रे बिकिया केमती होंता कहलु। हाँ तू कहबा कथा ठीक अछि जे शहर रे गैस मिलुनी गैस र असुविधा चलीछि आ काठ घसी ए सब तांको तिके एबे निहाते दरकार एबे बिकिले भलो सेल हबो किंतु आमे घसी आनिबा कोठु अरे से सब टेंशन नाही घसी कोठु आनिबा केमती आनिबा से सब भाबी की देखि के आसीछि ना खाली तू मो सहित चाले तापरे तू सब जानि पारु। आबे तो मुंडो काम दउन ना कोन शांति बुढ़ घसी चरबु आबे मारी खाई दबो से बुढ़ी जेमती का लोको आबे चुप चुप पाटी करना से बे नाही जानले सिना मारीबो खाइबो कोन करियो चल घसी उड़ा या पर रखे जल्दी एडु पळेबा। अरे ठिया हेलु कोन लोकन को डाके घसी नियो घसी गोबर घसी 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 आसीगला घसी आसीगला घसी आस भाई माने याडा आस 30 टका दीडा घसी आस आस नै जाओ सस्ता रे मिलची जल्दी सरजी आस आस मौसा गैस मिलियनी याडा आस एडु घसी नै जाओ। अरे वाह बढ़िया तो केतना घसी हे मौसा 30 टका दीडा बा भलो तो केते पीसी घसी अछि सबुजा नबे कि आपण हाँ 5-10 कम करियले सबुजा नै जिबि आउ कोन रे केते पीस हबो एतिकी एतिकी सबु जका मते लागुची 100 हाँ 100 भीतर हबो 100 पीस भीतर हबो मौसा केते टंका देबे फाइनल कोनते केते आ 1200-1390 आउ कोन ए रुआ म तम पाखरे पैसा अछि तमे कोन सब घसी नै जिबा आमे कोन बकेर मारू तम पाखरे जदी पैसा अछि तम भी नौना कि नाही करछु की हाँ म 15 टंका रे दिन छौडा 13 टंका रे किन की पिला उडा ठकी देई भाबुथला बड़ चाला की तमे आउ से बाजे लोकर कथा छाड़ पिले मु 15 टंका देबी मते सब जा दे दियो किरे जी मरा रघु अरे रामू भाई तमे एटी कोडे थाउ म रखे तो प्रेम तमे मानकर औकात नाही ए घसी किनि परियो ए सब घसी मु नेबी सुनो पिले आम घर ए ब्रिज तळे घसी उडा नै कि घरे पहुंचे दियो मु 3000 टका दउची डबल रेट देबी जो ओके अंकल आमे घसी पहुंचे दो आपन को घरे बुझिल ना सांग सबुदिन से संध्या एमती टिके टिके मिलता केते भल लागता कहलु
ଆଉ ବାଳ ନା ଖାଲି ସେମିତି ମିଳିଗଲା ନା କଣ? କେତେ ରିକ୍ସ ନେଇକି ଆମେ ଚୋରେଇଲୁ, ନେଇକି ବିକାବିକି କଲୁ, କେତେ କଷ୍ଟ କଲା ପରେ ଆସିଲା। ସେମିତି କଣ ମିଳିଯିବ? ଡେଲି ଚୋରେଇବ, ଚାଲୁ ଡେଲି ପିଇବ। ଆବେ ହଁ, ତୁ ସତ କହୁଛୁ, ଠିକ କଥା। କାଲି କାଲି ପୁଣି ଚୋରେଇକି ପୁଣି ବିକିବା, ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳୁ ପିଇବା। ଆବେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଘଷି ସେ ବୁଢୀ ଆଉ ଶୁଖେଇ ନଥିବ, ରଖିନଥିବ। 2 ଦିନ 3 ଦିନ ଯାଉ, ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଘଷି 200-400 ହଉ ଘଷି ଗୋଟେ ଥରରେ ଉଠେଇଦବ ଆଉ। ହଉ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ଚାଲେ ଯିବା ଶୋଇପଡ଼ିବା, ମାୟା ନିଦ ଆସିଲାଣି। ଝିଅଟା ମୋର ଗୋବର ଚୋରେଇକି ନେଇছিল, ମୁଁ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଘଷି କରିକି ରଖିଥିଲି। କିଏ ମାଉସୀ, କଣ ହେଲା? ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗାଳି ଗୁଡା କାଇଁ ଏମିତି କରୁଛ? ଗାଳି କରିବିନି ତ ଆଉ କଣ ହେଲା ଝିଅ? ଦେଖୁନୁ ମୁଁ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଘଷି ଗୁଡାକ ରଖିଥିଲି, କୋଉ ବାଡି ଖିଆ ବାଡି ପଡା କି କୋଉ ଛତର ଖାଇ ମୋର ସବୁ ଘଷି ଗୁଡାକ ଚୋରେଇ ନେଇଛି। ମୁଁ 2 ଦିନ ପାଇଁ କଣ ଗାଁକୁ ଗଲି ଯେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ ବି ଘଷି ନାହିଁ। ଦେଖୁନୁ ପିଲ ମାଲୋ, ଦେଖ କାଲି ଖରା ବେଳେ ମୁଁ 2ଟା ପିଲାକୁ ଏପଟେ ଘଷି ନେଇକି ଯିବାର ଦେଖିଲି। କିଏ ଲୋ ସେଇ ବାଡି ପଡା ଗୁଡାକ? ସେମାନେ ନେଇକି ଗଲେ ଘଷି, ଆଉ ତୁ ଅଟକେଇ ପାରିଲୁନି ମତେ କହୁଛୁ? ନାଇଁ ଏ ମାଉସୀ, ମୁଁ କଣ ଜାଣିଥିଲି ସେଗୁଡାକ ତମ ଘରୁ ଚୋରି କରି ନଉଛନ୍ତି ବୋଲି। ଏବେ ତ ସବୁଆଡେ ଗ୍ୟାସ ନାହିଁ, ଗ୍ୟାସର ଅସୁବିଧା ଚାଲିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି ହଁ କୋଉଠୁ କିଣିକି ଆଣିଥିବେ ବୋଲି ନା। ଆଚ୍ଛା ମତେ କହିଲୁ, ସେମାନଙ୍କର ମୁହଁ ଦେଖିଛୁ? ଚିହ୍ନି ପାରିଲୁ ସେମାନେ କିଏ? ନା ସେଇଟା ବି ଦେଖିନୁ ତୁ? ତମେ ମୋ ଉପରେ ଏମିତି ରାଗନି ମାଉସୀ, ତମେ ତ ଜାଣିଛ ମୁଁ ନୂଆ ବୋଉ, ଘରେ 1000 କାମ, ମୁଁ କଣ ଘରୁ ବାହାରି ପାରେ? କିନ୍ତୁ ହଁ ମାଉସୀ, 2ଟା ଯାକ ପିଲାକୁ ସିନା ଚିହ୍ନି ପାରିଲିନି, କିନ୍ତୁ ଜଣକୁ ଟିକେ ଚିହ୍ନିଲା ପରି ଲାଗୁଛି। କିଏ ଲୋ ସେଇ? ତା ନାଁଟା ଖାଲି କହ, ତା ଚୁଟି ଧରିକି ମୁଁ ଘୋଷାଡ଼ି ଆଣିବି। ଏଇ ଯୋଉ ଆମ ଗାଁ ଛକରେ ସାଇକେଲ ମାର୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ହଁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଭଳିଆ ମତେ ଜଣେ ଲାଗିଲା। କଣ ହେଲା? ସେ ମଙ୍ଗୁଳୁ ପୁଅର ଏତେ ସାହସ ହେଇଗଲାଣି? ମୁଁ ନଥିଲା ବେଳେ ମୋ ଘରୁ ଘଷି ଚୋରେଇ ବସିଏ। ଆହେ ମାଉସୀ, ତମେ କଣ ରାଗିଲେ ଏମିତି ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ? ରାଗିବିନି ତ ଆଉ କଣ କରିବି, ନିଆଁ ଜଳି ଯାଉଛି ମୋ ଶରୀରରେ। ଶୁଣ ମାଉସୀ, ତମେ ଯଦି ଏମିତି ରାଗିକି ତାଙ୍କ ଘର ଆଗକୁ ଯିବ, ତାଙ୍କେ ତ ଘଷି ନେଇକି କୋଉଠି ଲୁଚେଇ ଦେଇଥିବେ ୟା ତାଙ୍କ ଘଷିରେ ମିଶେଇ ଦେଇଥିବେ। ତମେ ସେ ଘଷି ତ ପାଇବନି। ତାଙ୍କ ଥିଲେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଝଗଡା କରିବ, ତମର ଲାଭ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଲାଭ ନାହିଁ, କିଛି କାହାର ଲାଭ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ତୁ କଣ କହୁଛୁ? ମୁଁ କଣ ଚୁପ ରହିଯିବି? ଏମିତି ମୋର ସବୁ ଜିନିଷ ଚୋରଉଥିବେ ଲୋକମାନେ? ଆଏ ମାଉସୀ, ମୁଁ କହିବାର ଅର୍ଥ ଏୟା ନୁହଁ। ଶୁଣ ମାଉସୀ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ଦେବି, ତମେ ଯଦି ମାନିବ ସାପ ବି ମରିଯିବ ଆଉ ବାଡି ବି ଭାଙ୍ଗିବନି। ହଉ ତାହେଲେ ଆଇଡିଆଟା କଣ କହ? ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ତୁ ଯେମିତି କହିଲୁ ସେମିତି କରିକି ଦେଖେ। ଆରେ ଚାଲେ ଯିବା। ଆବେ ଇଏ କଣ ପିନ୍ଧିକି ଆସୁ? ଆରେ ଆମେ ବିଜନେସ କରୁଛନ୍ତି, ବିଜନେସ ମ୍ୟାନ ଭଳିଆ ଦେଖାଯିବା ଦରକାର ନା, ସେଇଭଳିଆ କପଡା ପିନ୍ଧିବା, ସେଇଭଳିଆ ଷ୍ଟାଇଲରେ ରହିବା ଦରକାର ନା, ତାହେଲେ ନା କିଏ ଭାବିବା ଆମେ ବିଜନେସ ମ୍ୟାନ ବୋଲି। ମୋ ବାଳ ନା ଘଷି ବିକୁଛି, କହିଲା କଣ ନା ବିଜନେସ ମ୍ୟାନ। ତୁ ବାଳ ଆଉ ବେଶୀ ଛୋଡି ଦେଖାନା, ଚାଲେ ଜଲ୍ଦି। ହଉ ତାହେଲେ ଚା ଯିବା, ଚା। अबे किए नहीं, आसे जल्दी, भालो से देखिल ना, से बुढ़ी नहीं तो। अरे नहीं नहीं, चल चल, उठा उठा, भारी हो उठा। हाय रे बाड़ी पड़ा छतर किया पैसिया, ताले तमे 2टा चोरी करथुला ना इमा घसी। आजी तो वाला से पानी देबी तमे 2टा को। चोरी करिबा मम्माडी रे को चोरी करिबा तबे? नहीं नहीं आई, हमें ओके देबी एमती करिब नहीं, छाड़ दे एतर छाड़ दे आई। शेष थर पई तमे 2टा को छाडुची, आ थरे जदी एमिति करिथिबा तम बप्पा को कहिबी।